नमस्कार मु रत्नाकर के न्यूज ओडिशा पेज को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आसी एक संवेदनशील प्रसंग नहीं जहाँकि पुअर दुर्घटना पर बापा माँ मृत पुअर अंगदान कर आज पुओ मरी जाइए सत किंतु तांकर अंग आउ का देहरे लगी तथापि आज बापा माँ विश्वास रखिंट आम पुओ बंची। एमती एक घटना घटी गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक अंतर्गत डुमाकुंपा गाँव में से दिन थिला 26 तारीख। पुओ राजेंद्र कुमार पात्र निकटस्थ बेलगुंठा थाना अंतर्गत कौन सी एक स्थान को जाइथिले एवं से मोटरसाइकेल से फेरुवा समय बेलगुंठा निकटस्थ नुआगाँ सेतु उपरे तांकर मोटरसाइकेल दुर्घटनाग्रस्त होता। तांको गुरुतर अवस्था भंजनगर मेडिकल भर्ती कराइथिला। परवर्ती समय ब्रह्मपुर मेडिकल को स्थानांतर कराइथिला। सेठारे तांकर मृत्यु होता एवं मृत्यु पर बापा माँ चिंता कले आम पुअर अंग आउ क्या दान कर। तेरे घटनाक्रम कौन थिला से संक्रांत रे आमे प्रतिक्रिया नेबा। आम सहित अच्छा मृत राजेंद्र कुमार पात्रंकर बापा और माँ आसतु तांको सहित आमे प्रतिक्रिया नेबा। तांकर आमे सर आपनकर परिचयटा टिके देबे। प्रश्न पात्र आज्ञा से दिन घटनाक्रम कौन थिला आपनकर पुओ दुर्घटना रे मृत्युवरण कला परे आपण मेडिकल गले एवं पुअर जो अंगदान करछंती चक्षु दान करछंती घटनाक्रम कौन थिला कौन कहबे। घटना बेले 9:30 10टा भितर फोन आसला भितर तो आम गलु गाड़ी रे गला पिलार सांघातिक घटना तो ब्रह्मपुर नियो बोली ट्रांसफर करदे कागजपत्र कर रखी आम गलु जमी ब्रह्मपुर धरिक गलु आउ से भितर जाऊ जाऊ तार अधा बाटर प्राण पड़े केते समय काटू सेपटे डेला पर आगा आठू ब्रह्मपुर नेला गुरु से डाक्टर मैंने कहले जे पिला ना गला गुरु ताके कहले जे आउ से एम्बुलेंस वाला बोले घिनेवा धर बोले ना आउ नहीं हबनी तमे पोस्टमार्टम कला आगे छाड़े ना छाड़े ना सेठू रखिलु तार अम्बुलेंस गैस जो ये फ्रिज रे से भितर रखिले 1.5 2 भितर पोस्टमार्टम हला धरिक आसिलु। तेबे चक्षुदान पुअर जो कले मन भीतर केमती कौन आसला आज पुओ नाही तार चक्षुदान करछंती ए विषय आपन किए कौन कहबे। ए विषय गोटे आसीथिला गोटे प्रोफेसर ताकर तो ना ठिकना हम किसी जानिनु ताके कहले जे आज्ञा देले तुमर भविष्य परिवार भितर चक्षु जदि दान करछ तुमर परिवार भितर जार जी चक्षु कौन खराब हेले तुम दी मागणार सरकार तरफ मिल से जिनस कहला गुरु मु 2-4 जन को फोन कर बुझिली किसी असुविधा नहीं दियो देला से तो समस्त भल खुशी कथा कहले देच भल कर से विषय नहीं आसिलु आगा। आज आपण पुओ नाही आपणकर पुओंकर 2टा आखि दे देइछंती आपण माने आज पुओर आखि 2टा अन्य का देहरे लागी सी दुनिया देखिबो आपण केते दूर आत्मसंतोष अनुभव करछन मृत पुओर 2टा आखि चक्षुदान करी। चक्षुदान तो कहला गुरु देदेलु आगा कौन करिया से तो एमती देखला बेला तुम परिवार भितर जार कौन खराब होला आमे मागणार देबू तुम चक्षुदान कले भल हम बोली कहले। तबे चक्षुदान कले भल हम बोली माने जानिला पर से मृत पुओर 2टी चक्षुदान कर। तेबे आम सहित अच्छा मृत राजेंद्र कुमार पात्रंकर माँ माँ आपण को कौन कहबे पुओ आज नाही पुओर आखि 2टा आउ का देहर लागी जन्मदात्री माँ हिसाब रे आज पुओर माने अनुपस्थित आज कष्ट अनुभव करथि सत किंतु तार आखि 2टा आज अन्य आउ का देहर लागी पुअर तो आखि 2टा आज्ञा दान करदेली आउ जहा किछि मो पिला संसार देखुची बेली मु भाबिली मो पुओ बदले रे पुओ पाइली बेली हम बहुत खुशी रे अछि आ कोन कहबे। तबे गोटे जिनस कह जाय परियो जे आपणको पुओ ए बयस रे आपणकर सेवा करिया कथा माने
ପାଖାପାଖି ପୁଅକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 18-19 ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। 19 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ କଣ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ? ସେ କଣ, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? କଣ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲେ ପୁଅ ତ ମେଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢିଲା। ମେଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢି ତ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଇଏ କରି ଥିଲା ମାନେ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହବ ବୋଲି। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମୋର ପିଲେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆମ ଘରେ ତ ଆଉ କିଏ ମୋତେ ସେବା କରିବାକୁ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୋତେ ତ ସବୁ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ତ ମୋତେ ସିଏ ପୁଅ ଯତ୍ନ କରିକି ରହିଲା। ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ହେଲା ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପିଲାକୁ କହିଲି ଯେ ବାପ ଆଗକୁ ତୁ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ବି କେଉଁ କାମରେ ବି ହେଲେ ଲାଗିପାରିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲି। ଆଶା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ତ ଆଶା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କଣ କହିପାରିବି? ମୋର ତ ପୁଅ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଇକିରି ସେ କଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିରି ଆସିବ, ମୋତେ ଯାହା ଘରେ ଯାତ୍ରା କରିକି ପଳେଇଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କର, ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ପୁଅ କିଛି ପାଠ ପଢିବ, ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଛି ପୁଅ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେମାନେ ଆଜି ପୁଅର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅର ଆଖି ଦିଟା ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଏମିତି ଚକ୍ଷୁଦାନ କଲା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଦିଟା ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଥିଲା କି? ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆସିବ ବୋଲି କଣ ସେଇଟା କିଛି ଟେକଅପ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି କହିଲା। ସେ କଥା ତ ଆଉ ବିଶେଷ କହିଲେନି। ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ କଣ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିଲୁନି। ଦାନ ତ କରୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ କଥାରେ ଆଉ କିଛି ଟେକଅପ୍ କଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଦେଲେ ଦେଲେ, ନଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୃତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଅ ଆଜି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି ସୁରଥରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରଜଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସୁରଜ ସମ୍ମାନ ଏ ପରିବାରକୁ କେତେ ଦୂର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପଛରେ ଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଅର ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ମୃତ ପୁଅର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସୁରଜ ସମ୍ମାନ, ସେ ସୁରଜ ସମ୍ମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବା ପ୍ରତିଫଳନ ଏ ପରିବାର ଉପରେ କେତେ ଦୂର ପଡୁଛି ତାହା ହିଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଯଦି ଏ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଯଦି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଏ, ବା ଏମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।